Boa noite aí em casa. Bonsoir à la maison. Bem-vindos à Maison du Père. Bienvenue à la maison du Père. Estamos muito felizes por estar aqui hoje com vocês. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. E acreditamos que Deus vai falar aos nossos corações. Et nous croyons que Dieu va parler à nos cœurs. E eu não sei quem tu és, quem é que está aí do outro lado. Et je ne sais pas qui tu es et qui est là de l'autre côté. Mas a única coisa que eu sei Mais la seule chose que je sais, é que aquele Deus que me ama tanto, c'est que ce Dieu qui m'aime tant, Ele também te ama a ti. il t'aime également à toi. Eu gostava também de te apresentar esta noite. Eu sou Ruth Donc j'aimerais également me présenter ce soir. Je suis Ruth. e tenho ao meu lado a Et à Daisy. côté de moi, il y a Daisy. Nós fazemos parte do grupo de louvor da Maison du Nous Père. faisons partie du groupe de louanges de l'église Maison du Père. E vamos estar aqui um bocadinho contigo a adorar ao Senhor e a celebrar. Et nous allons passer quelques instants avec toi à adorer le Seigneur et à le célébrer. Por isso, toma o teu lugar. Alors prends ta Se place. estás no carro, podes ficar a ouvir-nos e a cantar connosco. Si tu es dans ta voiture, tu peux rester à l'écoute et Et chanter avec nous. E se tu estiveres em casa, Et si tu es à la maison, podes te levantar, saltar, tu bater peux te palmas. lever, tu peux sauter, tu peux frapper des mains. Porque na presença de Deus, Parce que dans la présence de nós somos Dieu, livres. nous sommes libres. Ora, vamos então louvar o nome de Deus. Louons Amém? le nom de Dieu. Amen. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien tu es grand, tu es grand. Ton nom est tout puissant, Jésus. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien, je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Tu es grand, Jésus. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand.
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Obrigado, Jesus, Merci Jésus por mais dia, Senhor, na tua presença, Pai. pour cette journée dans ta présence. Obrigado, Senhor, pela força, Senhor, Merci Seigneur pour la force que tu nos deste neste que tu dia. nous as donnée pendant cette journée. Ó, Senhor, continue conosco, Continue Seigneur avec falando aos nossos corações. nous, en gardant nos cœurs. Usa o teu servo, Senhor, Utilise ton serviteur, que a tua palavra, Senhor, possa que- entrar, Senhor, nos nossos que corações. ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Boa noite, meus queridos irmãos. Bonsoir, bonsoir chers frères. Amém. Amen. Quero começar por pedir Je perdão pelo commence atraso par vous demander pardon pour ce retard e saudar a todos com a paz do Senhor. et vous saluer avec la paix du Seigneur. Amém. Sempre uma alegria muito grande estar aqui conosco. C'est convosco. toujours une très grande joie d'être ici avec vous. Sempre é importante nos apresentarmos para as pessoas que não nos C'est conhecem. toujours important de se présenter pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Meu nome é Euclides Gomes. Je m'appelle Euclide Ao Gomez. meu lado está a Nathalie À côté de moi, il y a Gomes. Nathalie Gomez. Nós somos pastores da Igreja Maison du Nous Père. sommes les pasteurs de l'église Maison du Père. E é sempre privilégio a quinta-feira estarmos aqui a Et c'est partilhar a palavra de Deus. Toujours un privilège le jeudi de pouvoir être ici pour partager la parole de Dieu. Palavra em casa. C'est de la parole chez vous. Amém. Amen. Sem mais delongas, nesta noite eu gostaria de partilhar com os irmãos. Alors j'aimerais partager avec vous ce soir Permanecer fiel em tempos difíceis. un message qui dit restez fidèles dans les moments E difficiles. convido já os irmãos a abrirem em 2 Timóteo capítulo 3. Et je vous invite dès à présent à ouvrir dans 2 Timothée au chapitre 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Nous allons lire les versets 1 à 17. Mas por enquanto nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, Mais nous allons tout d'abord faire une petite introduction apenas com o versículo 1 até o versículo 5. en lisant uniquement les versets 1 à 5. Diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis e sem amor para com os bons. insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Agora vem a parte mais Et difícil. maintenant, voici la partie la plus difficile. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Am- Éloigne-toi de ces hommes-là. Amém. Relembro Amém. que o tema é permanecer fiel Je em vous tempos rappelle difíceis. que le thème, c'est rester fidèle dans les moments difficiles. Meus amados irmãos, Bien-aimés, quando nós pensamos nos últimos tempos, quand nous pensons aux derniers temps, a Bíblia fala disso também, como la é óbvio. Bible en parle également, bien sûr. Pensamos em guerras, Nous pensons à la guerre, pensamos em nous terremotos, pensons à des tremblements de terre. mas Paulo aqui está a falar de sinais diferentes. Mais Paul ici nous parle de signes différents. Ele não fala de acontecimentos extraordinários. Il ne parle pas d'événements extraordinaires. A sua descrição vem de uma outra forma. Sa description à lui, elle apparaît d'une autre manière. Ele descreve pessoas. Lui, il décrit des personnes. Porque os tempos difíceis, irmãos, Parce que les temps difficiles tornam-se difíceis por causa do comportamento do homem. deviennent difficiles à cause du comportement de l'homme. Eu tenho um amigo meu pastor. J'ai un ami à moi qui est Ele pasteur. costuma dizer Il a l'habitude de dire que nós queremos um mundo melhor. que nous
voulons un monde meilleur. mas que nós devemos é ter filhos melhores. Mais que ce que nous devons avoir, c'est plutôt des enfants meilleurs. Porque tendo filhos Parce melhores, qu'en ayant des enfants meilleurs, logicamente teremos mundo melhor. logiquement, nous aurons un monde meilleur. E é isso que Paulo está aqui a Et dizer c'est ce que também. Paul est en train de dire ici. Paulo descreve tempos difíceis como pessoas. Paul décrit ici des temps difficiles à cause de personnes. E quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, Et lorsqu'il écrit à son disciple Timothée, ele sabe que Timóteo precisa de compreender esta il verdade. sait que Timothée a besoin de comprendre cette vérité. Não basta apenas nós sobrevivermos espiritualmente, Il- meus queridos irmãos. Il ne suffit pas de survivre spirituellement. Nós precisamos de permanecer fiel até Nous ao fim. devons demeurer fidèles jusqu'à la Então é fin. por isso que hoje vamos olhar para este texto e responder. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons regarder ce texte et répondre à cette question. Como permaneceremos fiéis quando vivemos cercados de tempos difíceis e pessoas difíceis? Comment demeurer fidèle lorsque nous vivons entourés de temps difficiles et de personnes difficiles? Essa é a minha pergunta, irmãos. Ça, c'est ma question. Como é que eu vou permanecer fiel Comment est-ce que je vais demeurer fidèle rodeado de tempos difíceis alors que je suis entouré de temps difficiles e de pessoas et difíceis? de personnes difficiles? Então eu vou fazer uma confissão aos irmãos Alors hoje. je vais vous avouer quelque chose aujourd'hui. Essa mensagem é principalmente para Ce mim. message est surtout pour moi. É para mim e para ti. C'est pour moi et pour Não toi. é para mais ninguém. C'est pour personne d'autre. É para mim C'est pour e é moi para ti. et c'est pour toi. Em primeiro lugar, Tout irmãos, d'abord, devemos reconhecer a realidade dos tempos difíceis. nous devons reconnaître la réalité des temps difficiles. Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Naquela altura já havia tempos À difíceis l'époque, il y avait déjà des temps difficiles. e agora nestes dias também teremos tempos difíceis. Et maintenant, de nos jours, nous aurons également des temps difficiles. Ele começa com uma afirmação, irmãos. Il commence par une affirmation. Ele não começa com uma Il hipótese. ne commence pas avec une hypothèse. Talvez vamos ter tempos difíceis. Peut-être que nous aurons des temps difficiles. Nunca percam a frase-chave deste capítulo. Ne perdez pas la phrase clé de ce chapitre. Que o tempo difíceis são pessoas. Et la phrase, c'est que le temps difficile, ce sont des personnes. Então Paulo afirma Alors Paul que affirme, nós vamos ter pessoas difíceis nous ao nosso aurons redor. des personnes difficiles autour de nous. Esses tempos virão. Ces temps viendront. A palavra utilizada aqui carrega a ideia de tempos difíceis, violentos, pesados e perigosos. Le mot employé ici porte l'idée de temps violents, pesants et dangereux. E Paulo então passa a explicar porquê. Et Paul explique immédiatement la raison. Ele diz, porque os homens serão Et il dit, car les hommes seront amantes de si mesmos, égoïstes, amém, avarentos, avares, orgulhosos, orgueilleux, ingratos, ingrats, sem afeição natural, dépourvus d'affection naturelle, cruéis, cruels, traidores. traîtres. Paulo descreve, principalmente, ele não descreve problemas económicos, Paul irmãos. ne décrit pas des problèmes économiques. Ele não fala de crises Il ne políticas. parle pas de crise politique. Ele não fala de nenhuma catástrofe. Il ne parle pas non plus de catastrophe. Ele descreve o coração Il humano. décrit le cœur humain. Amém. Amen. Ele descreve o coração Il humano. décrit le cœur humain. Porque, irmãos, no final das contas, Parce qu'en fin de compte, nós temos a eternidade para todos. nous qui avons l'éternité à portée de tout le monde, A eternidade pertence a todos. l'éternité appartient à tout le monde. Nós somos seres espirituais Nous sommes des êtres e o spirituels nosso espírito não morre. et notre esprit ne meurt pas. Ou vamos para a morte espiritual, Soit nous allons vers la mort que é a spirituelle, distância de Deus eternamente, qui est l'éloignement de Dieu éternellement, ou entramos no gozo do nosso ou Senhor, bien nous allons dans la joie avec notre que é Seigneur. viver para sempre na Et Nova ça veut Jerusalém. dire vivre à jamais dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Então a vida eterna existe. Alors la vie éternelle A existe. pessoa não morre e acaba. La personne ne meurt pas Non, et non. tout finit là. Non, non, non. A morte La mort, é o nascimento, c'est une naissance, se assim posso dizer, si je peux le dire comme ça, ou recomeçar ou le recommencement de uma nova vida. d'une nouvelle vie, Ou no inferno, soit en enfer, ou no céu. soit au ciel. E o problema começa tudo no coração. Et le problème, et tout commence dans le cœur. Então o maior problema dos últimos tempos Alors le plus grand problème des derniers temps, não é exterior. c'est pas quelque chose d'extérieur. De acordo com este texto aqui, En accord avec ce texte ici, o maior problema dos últimos tempos le plus grand problème des derniers temps, é o interior do c'est homem. l'intérieur de É o l'homme. nosso coração. C'est notre Amém. cœur. Mas Paulo não está a ensinar a Timóteo a ficar surpreendido com Mais os últimos Paul tempos. n'apprend pas à Timothée à se laisser surprendre par les derniers temps. Ele está a ensinar a Timóteo a ficar preparado, a Il- estar preparado. Il lui apprend à être prêt.
Porque o erro não é encontrar pessoas difíceis, Parce que l'erreur, ça n'est pas de rencontrer des personnes mas sim difficiles, esperar viver sem pessoas mais difíceis. plutôt de s'attendre à vivre sans les personnes Há pessoas difficiles. que se Il convertem y a des personnes qui se e convertissent pensam que na que igreja não pensam- existem pessoas difíceis. et qui pensent qu'à l'église, il n'existe pas de personnes O difficiles. pastor que pensa que não vai ter pessoas difíceis na igreja Le pasteur pense qu'il n'aura pas de personnes difficiles dans l'église. vai ter ataque cardíaco muito cedo. Oh, il aura une crise cardiaque bientôt. Porque vai sempre haver Parce pessoas qu'il y aura difíceis. toujours des personnes difficiles. De lado ou do outro vão sempre D'un aparecer côté pessoas comme de difíceis. l'autre, il surgira toujours des personnes difficiles. E Jesus Cristo tolera muita coisa, Et Jésus tolère beaucoup de choses, mas Jesus não tolera esse tipo de mais pessoas. il ne tolère pas ce genre de personnes. Jesus não tolerava muito os fariseus, irmãos. Jésus ne tolérait pas trop les pharisiens. Jesus não tolera muito aqueles que se acham superiores aos outros. Jésus ne tolère pas trop ceux qui se jugent supérieurs aux autres. Jesus tolera a mulher samaritana Jésus tolère la femme que samaritaine teve 5 maridos qui a eu 5 maris. e agora estava no sexto. Et maintenant, elle était avec le 6e. Jesus tolera e ama a pessoa que foi apanhada em adultério. Jésus tolère et aime cette femme qui a été attrapée en plein acte Jesus d'adultère. amava os fariseus, como é Jésus óbvio, aimait les pharisiens, bien mas Jesus évidemment. não tolerava os fariseus. Mais Jésus ne tolérait pas les O pharisiens. discurso mais duro de Jesus Le discours le plus dur de Jésus, era para esses homens c'était pour ces hommes-là, que viam milagres, qui voyaient des que miracles, conheciam as escrituras, qui connaissaient les mas estavam Écritures, cheios de si mais mesmos qui étaient remplis d'eux-mêmes. e se levantavam sempre contra Et ils pessoas. se levaient toujours Amen. contre les personnes. Então Paulo está a dizer, Timóteo, não fiques surpreendido. Alors Paul est en train de dire à Timothée, ne sois pas surpris. Amém. Eu lembro-me quando comecei o meu ministério, Je me souviens quand j'ai démarré, quand j'ai débuté mon ministère, com 22 anos, à l'âge de 22 ans, eu fui à primeira reunião em Neves Ferreira, reunião de ministério. j'ai assisté à la première réunion du ministère à l'église Nefschfred. Eu saí do Instituto Bíblico em 89. J'ai quitté l'école biblique en 1989. Para aqueles que conhecem um pouco a história do Evangelho em Portugal, Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'évangile au Portugal, sabe que no final dos anos 80, no Vous- início dos anos 90, vous savez qu'à la fin des années 80 et début des années 90, foram anos muito complicados. ça a été des années très difficiles. Foi o ano da divisão, Ça a été les années de division. foi o ano do aparecimento de algumas igrejas Ça a été les années où certaines églises sont apparues com dinâmicas avec des diferentes. dynamiques différentes. Eu lembro muita gente saiu da Assembleia Je me deles e souviens que foram para essas Beaucoup de igrejas. personnes ont quitté les assemblées de Dieu pour aller rejoindre ces églises. Houve uma confusão tremenda, principalmente Il y a em eu- Lisboa, onde Il eu y a eu estava. une grosse confusion, surtout à Lisbonne, là où j'étais. E quando eu fui à reunião do ministério, Et quand j'ai donc assisté à cette réunion du eu sentei-me ao ministère, lado do meu primeiro pastor. je me suis assis à côté de mon premier pasteur. E ele disse-me assim: Euclides, olha que isto não é nenhum retiro espiritual. Et il m'a dit, Euclide, attention, ça n'est pas une retraite spirituelle. Porque vi muitas coisas, eu ouvi muitas coisas que eu não pensava que existia no meio de pastores. Parce que moi, j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de choses que je n'avais jamais imaginé que ça pourrait exister parmi les E pasteurs. Paulo está a dar o mesmo tratamento, o mesmo ensino. Et Paul est en train ao seu de donner discípulo. le même enseignement à son disciple. Não fiques surpreendido, Il lui dit, ne sois pas surpris. fica preparado. Mais par contre, sois prêt. Então não penses que não vais encontrar pessoas difíceis, Alors ne pense pas que tu ne trouveras pas des personnes difficiles. mas também não esperes que vais viver sem essas pessoas. Mais ne t'attends pas non plus à vivre sans ces personnes. Em segundo lugar, irmãos, En deuxième point, reconhece que o texto também fala conosco. reconnaissons que le texte nous parle également. Amém. Amém. Amen. Ninguém está a escrever amém. Personne n'écrit Amen. O texto fala Ce conosco. texte nous parle également à nous. Amém. E existe uma tentação natural às vezes. Et parfois, vous savez, on est tenté de dire naturellement, Eu conheço alguém assim. oh, je connais quelqu'un comme ça. Os irmãos estão a ouvir a pregar. Ah bah, vous m'écoutez là, en Os train de irmãos prêcher. leram. Vous avez lu le A passage. Daisy está aqui no meu lado direito. Daisy est ici à ma droite. E na cabeça dela já Et passou uns dans 10 sa tête, nomes. il y a au moins 10 noms qui sont déjà passés. Na minha cabeça também Dans ma já tête passaram uns 10 ou aussi, 20. il y a au moins 10 ou 20 noms qui sont déjà passés. Isto é uma tentação natural. Mais ça, c'est une réaction naturelle. Mas a pergunta que nós devemos fazer Mais é: la question qu'on doit plutôt se poser, onde é que isto aparece em mim? c'est en quoi cela se manifeste-t-il chez moi? A pergunta nesta noite La question ce soir, é onde é que essas C'est coisas où ces aparecem em mim? choses-là se manifestent-elles chez moi? Se formos francos uns com os outros aqui, Si on irmãos, est franc, si on est sincère les uns se avec les formos autres, honestos si on aqui, est honnête, todos nós, se calhar, temos alguma parte daquilo que eu descrevi. Daquilo que eu descrevi, não, daquilo que Paulo descreveu. peut-être que nous tous, nous avons une partie de ce que Paul a décrit. Ou numa área ou noutra.
que ce soit dans un domaine ou dans un autre. E se alguém está a olhar para mim Et si quelqu'un me regarde ce e está a soir dizer, pastor, eu estou a reconhecer aqui algumas duas coisas aqui et em est en mim, train de dire, oh pasteur, je reconnais certaines choses là en moi, tu estás no bom caminho. eh bien tu es sur le bon chemin. Porque isso não é marca da tua vida. Parce que ça n'est pas la marque de fabrique de ta Tu vie. consegues reconhecer. Tu arrives à reconnaître. E sempre que alguém consegue reconhecer, Et chaque fois que quelqu'un peut reconnaître, amém, Amém. essa pessoa está no bom cette caminho. personne est sur le bon chemin. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. E isso não nos dá licença para continuarmos como Et estamos, ça ne nous donne pas l'autorisation de continuer comme on est, mas nos ajuda a vir aos pés de mais Deus ça nous aide à venir au pied de Dieu e a clamar por mudança na nossa vida. et à prier pour le changement dans O notre vie. problema são aquelas pessoas Le problème, ce sont ces que personnes nunca estão erradas. qui ne commettent jamais d'erreur. E quando são apanhados em algum erro, Et lorsqu'on les surprend dans une erreur, eles desculpam-se. oh, ils s'excusent. Nunca aceitam o Ils ont seu erro. des excuses, ils n'acceptent jamais E leurs que este erreurs. sentimento não esteja no meu Et coração, que ce nem no teu. sentiment ne soit pas dans mon cœur ni dans le tien. Então a pergunta Alors la question, é onde é que isto aparece em c'est mim? en quoi cela se manifeste-t-il chez moi? Irmão, a verdade às vezes é Et vous desconfortável. savez, parfois la vérité, elle est dérangeante. O maior perigo espiritual Le plus grand danger não é spirituel, apenas encontrar pessoas assim. c'est pas seulement de croiser de telles personnes. É eu, Euclides Lopes Gomes, C'est tornar-me moi. assim. Euclide Lopez Gomez, devenir comme ça. E às vezes pessoas assim, Et parfois les personnes comme ça, se hein, nós não tivermos cuidado com o nosso si on coração, ne fait pas attention à notre cœur, nós nos tornamos assim nous também. devenons également semblables à Porque ces a Bíblia personnes. diz, C'est pour ça que la Bible dit, filho meu, mon enfant, dá-me o teu donne-moi coração. ton cœur. Amém? Amen. E Paulo aqui ele diz Et Paul ici, il dit que essas pessoas têm aparência de piedade, que ces personnes ont l'apparence de la piété, mas entretanto negam-lhe o poder. mais cependant elles renient ce qui en fait la force. Isso, talvez, irmãos, isso é pouco assustador, Et c'est peut-être quand même effrayant. mas no fundo isto significa Mais en vérité, ça signifie que frequentar a igreja não basta, que fréquenter l'église, ça ne suffit pas. conhecimento bíblico não basta, Qu'avoir des connaissances bibliques, ça ne suffit pas. linguagem espiritual não basta. Qu'employer un langage spirituel, ça ne É suffit pas. possível parecer ser transformado Il est possible de paraître transformé sem estar sans transformado. l'être réellement. Deus nos chama à santidade. Dieu nous appelle à la sainteté. Amém. Amen. Em toda a nossa maneira de Dans viver. toute notre manière de vivre, E, irmãos, até na nossa língua, irmãos. même dans notre langage. É frustrante C'est frustrant quando vemos crentes que dizem palavras grosseiras. lorsque nous voyons des chrétiens employer des mots grossiers. Como é que com o lábio que louvas a Deus, Comment avec la même bouche avec laquelle tu loues le Seigneur, com os lábios que adoras a Deus, avec cette bouche avec laquelle tu adores Dieu, dizes palavras comment peux-tu dire torpes. également des mots grossiers? Tu precisas e eu preciso Tu as besoin, et moi que Deus aussi, toque os teus lábios Dieu com a brasa do altar. touche tes lèvres avec les braises de son autel. Porque tu tens que ultrapassar ou aparecer, tu tens que ser na realidade. Parce que tu dois plus paraître, tu dois être quelqu'un en vérité. Eu não devo parecer pastor transformado, Moi, je ne dois pas sembler être un pasteur homem transformé, transformado. un homme transformé. Eu devo estar transformado. Moi, je dois être vraiment Amém. E esse é o transformé. meu consolo e a minha Et alegria. ça, c'est ma joie et c'est ce qui me console. Amém. A Amen. maturidade, irmãos, La maturité, ela começa quando nós deixamos de usar a Bíblia como telescópio, elle commence lorsque nous cessons d'utiliser la Bible comme un télescope. mas começamos a usar a Bíblia Mais nous commençons à utiliser la como Bible espelho. comme un miroir. Colocamos esse espelho diante Nous de mettons nós. ce miroir devant nous. Irmãos, esta palavra não é Cette simpática. parole, elle n'est pas très sympa. Ultimamente não tem andado muito simpática as Dernièrement, je palavras ne suis pas aqui. très sympa avec les paroles que je Estou transmets. apenas a ser fiel àquilo que Deus Mais me deu, je reste juste fidèle à ce que le Seigneur m'a aquilo que donné. Deus me tem dado a mim. Avec ce que le Seigneur m'a donné à E moi, acredito que aos irmãos também, et je crois qu'à vous également. porque estamos a viver Parce tempos que nous difíceis. vivons des temps difficiles. Eu estou a viver tempos Moi, je difíceis. vis des temps difficiles. Pessoas que estão empenhadas em roubar a paz. Des personnes qui veulent à tout prix voler ma paix. Pessoas que continuam a perseguir. Des personnes qui continuent à Pessoas persécuter. continuam a tentar encontrar qualquer argumento para Des personnes qui essayent de Para trouver criar n'importe quel argument pour causer des problèmes. o que é que eu devo fazer Alors, aqui. que dois-je faire, moi, ici? Guardar-me em C'est Deus. me garder, me protéger en Dieu, Guardar o meu coração. garder mon cœur, Amar essas pessoas. aimer ces personnes. Humanamente falando é difícil, Humainement irmãos. parlant, c'est difficile. Porque eu vou confessar aos irmãos. Parce que je vous avoue Às vezes dá vontade de dar par de estalos. que Só dá parfois, vontade. j'ai envie de les frapper. Mais c'est juste une envie.
Mas eu não posso Mais je ne peux pas. dar lugar a isso. Je ne peux pas laisser la place à Porque cela. nós somos homens espirituais. Parce que nous sommes des êtres E spirituels. não devemos tolerar esse tipo de Et nous, sentimento em nous ne nós. devons pas tolérer ce genre de sentiment Então en a nous. maturidade, Alors la maturité, ela começa quando elle commence começas a olhar-te aos olhos da Bíblia lorsque tu commences à te regarder aux yeux de la Bible e não aos olhos dos outros. et pas à travers les yeux des Ah, autres. mas esse também diz. Ah, mais celui-là aussi, il dit. Mas esse também fala. Oui, mais celui-là aussi, il parle. Esse também fez. Lui aussi, il a fait. Não, não, não. Non, 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 non. O nosso modelo Notre modèle à nous, é o nosso Senhor c'est Jesus notre Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Amém. O Amém. nosso modelo é a Notre palavra de modèle, Deus. c'est la parole de Amen. Dieu. Amen. Glória a Deus. Glória Em a terceiro Deus. lugar, Troisième point, devemos aprender com exemplos de fidelidade. nous devons apprendre à partir d'exemples de fidélité. O verso 10 a 13 diz assim: Voyons les versets 10 à 13. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône ou à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amém, irmãos? Amen. São palavras bastante duras. Ce sont des mots vraiment durs. Paulo está aqui a mostrar os perigos. Paul est en train de nous montrer ici les dangers. Paulo diz: Tu, porém, Et il dit, toi, pour toi, os outros podem ser e fazer o que quiserem, les autres peuvent être et faire ce qu'ils veulent. mas tu Mais cependant, toi, segue a sã doutrina, suis la sainte doctrine. segue o meu procedimento, Suis-moi. segue a minha fé, Suis ma foi. segue a minha perseverança, Suis ma persévérance. etc, etc. 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 Amém. Não basta saber evitar os problemas, Il ne irmãos. suffit pas de savoir éviter les problèmes. Precisamos saber quem devemos Nous imitar. devons également savoir qui Alléluia. imiter. Amém. Amen. Tu precisas ter pessoas na tua vida que tu deves imitar. Tu dois avoir des personnes dans ta vie que tu dois imiter. Para além do nosso Senhor Jesus Cristo. En plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Há pessoas na igreja Il y a que des nós devemos personnes imitar. dans l'Église que nous devons imiter. E há pessoas que nós não devemos imitar. Et il y en a que nous ne devons pas imiter. Penso que na maison do Père não existem Je pessoas pense assim. que dans la Maison du Père, il n'existe pas ce genre de Porque personnes. sinceramente a maison Parce que do Père sincèrement, à l'Église Maison du Père, está-se a transformar numa igreja. l'Église Maison du Aleluia. Père Oh, se glória a transforme Deus. dans une église. Oh, alléluia, gloire à Amém. Dieu. Ouh là là. Ah, irmãos, até me sinto pecador no meio dessa Je me gente. sens même comme un pécheur parmi tous ces gens. Ah, não, irmãos, estou a falar sério, irmãos. Non, mais je parle Os sérieusement. nossos cultos ao domingo, Nos cultes le dimanche, eu não estou a vender banha da cobra agora. je Não estou a vender nada je falso. n'invente rien, je ne vends pas quelque chose de faux. Não estou a vender. Je ne vends pas. Aqueles que vêm cá domingo após domingo Ceux qui viennent dimanche après dimanche, sabem que isso é verdade. vous savez que c'est vrai. No domingo passado, várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Dimanche dernier, plusieurs personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Temos tido conversões domingo após Nous avons domingo. des conversions dimanche après dimanche. Houve um domingo que foram Il y 11 a un ou 12 dimanche où pessoas que aceitaram nous avons eu Jesus. 11 ou 12 personnes qui ont Domingo accepté le passado só Seigneur. foram 2 Dimanche pessoas. dernier, nous n'en avons eu que 2. Há 3 domingos a ter conversões Ça fait seguidas. 3 dimanches de suite où nous avons des Mover convertis. de Deus incrível neste lugar. Nous avons une action de Dieu incroyable ici. Amém. Deus está a nos abençoar. Dieu est en train de nous bénir. Amém. Amen. Então, e nós necessitamos, irmãos, Et nous avons besoin de reconhecer quem nós devemos seguir. de reconnaître qui nous devons suivre. Amém. Porque ninguém cresce apenas evitando erros. Car personne ne grandit seulement en évitant les erreurs. Nós crescemos Nous grandissons imitando homens e mulheres de Deus. en imitant des hommes et des femmes de Dieu.
Desculpa em citar um nome, Et pardonnez-moi de citer le nom. mas nós crescemos a imitar a irmã Isabel da Cruz. Mais nous grandissons lorsque nous imitons la sœur Isabelle A sua Dacruz. Sa perseverança, persévérance, a sua fé. sa foi. Nós crescemos a Nous imitar o irmão grandissons lorsque Júlio. nous imitons le frère Julio. Homem zeloso, Un homme qui a du zèle. homem de Deus, Un homme de Dieu. homem trabalhador, Un homme travailleur. completamente consagrado a Deus. Complètement consacré à Dieu. Nós crescemos a Nous imitar a irmã grandissons Céu. lorsque nous imitons la sœur Seu. Nós crescemos a imitar a irmã Ana, Et ou lorsque nous imitons la sœur Anna. a imitar o irmão Mário. Ou le frère Mario. Está uma bênção. Qui est une bénédiction. Nós crescemos a Nous imitar grandissons referências, lorsque nous imitons des références. a imitar a Wendy, Lorsque nous imitons Wendy. a imitar o Aziz, Lorsque nous imitons Aziz. a imitar a Sandra, Ou Sandra. a imitar o Tiago. Ou Thiago. Eu poderia citar Je todos pourrais os nomes citer aqui tous les da noms igreja, ici de l'Église. de pessoas De personnes que, apesar das dificuldades, qui, malgré les têm os difficultés, seus olhos em Cristo Jesus. ont leurs yeux fixés sur Jésus. Amém. Amen. Eu não disse o seu nome, mas eu pensei no seu Je nome. n'ai pas dit votre nom, mais j'ai pensé à vous. Amém. Amen. Glória a Deus. Amém. Há um tempo esta parte Depuis un certain temps, que eu recomendo o Paulo Machado como um homem que deve ser imitado. que je recommande Paulo Machado comme quelqu'un qui doit être imité. E eu espero que ele continue nesse Et caminho. j'espère qu'il continuera de sur ce transformação chemin e de de bênção e de transformation et de bénédiction et de recherche. Porque aquilo que Deus está a fazer na vida Parce dele. que ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, Amém. Amen, Hoje ele é um homem que nós aujourd'hui, devemos imitar. il est un homme que nous devons imiter. Porque nós crescemos quando imitamos Parce que nous grandissons lorsque nous imitons homens e mulheres que são um des hommes exemplo. et des femmes qui sont des exemples. Amen. Amen. Depois Paulo fala aqui de perseguições. Ensuite, Paul nous parle de persécution. Na prática ele está a dizer, En substance, il dit, Timóteo, Timothée, fidelidade não elimina sofrimento. la fidélité n'élimine pas la souffrance. Mas Deus vai te sustentar durante o Mais sofrimento. Dieu va te soutenir pendant Alléluia. ta souffrance. Oh, irmãos, Deus não nos promete não ter sofrimento. Alors Dieu ne nous promet pas de ne pas avoir de souffrance. Deus não me promete que eu não terei perseguições. Dieu ne m'a pas promis que je n'aurai pas de persécution. Mas Ele diz, estarei contigo Mais todos os il a dit, dias. je serai avec toi tous les jours de Vou ta te vie. guardar. Je vais te garder. Vou te Je vais abençoar. te bénir. Vou pôr a minha mão sobre ti. Je vais poser ma main sur E toi. se nós queremos permanecer firmes, Et si nous voulons demeurer fermes, precisamos escolher cuidadosamente nous devons choisir attentivement, avec soin, quem ouvimos, qui nous écoutons, quem imitamos, qui nous imitons quem influencia a nossa et qui caminhada. influence notre cheminement. Amém. Amen. Aleluia. Apesar de ser pastor, Même si je suis pasteur, há muitas pessoas que eu imito. il y a beaucoup de personnes que j'imite. Amém. Porque eu vejo a forma consagrada que essas pessoas seguem a Deus. Parce que je vois la manière consacrée avec laquelle ces personnes suivent Dieu. Pessoas que são uma referência na Des minha vida. personnes qui sont une référence dans ma vie. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Em quarto lugar, En quatrième point, permaneça naquilo que não muda. demeure dans ce qui ne change pas. E aqui nós estamos a chegar ao coração da Et passagem. nous irmãos. arrivons ici au cœur de ce passage. Tu, porém, permanece. Toi, demeure. Tu, porém, permanece. Toi, Amém. demeure. Podemos ler do verso 14 ao verso 17. Nous pouvons lire les versets 14 à 17. Amém. Diz assim o verso 14. Et le verset 14 Tu, nous porém, dit, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. E que Deus da tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Dès Jesus. ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aleluia! Alléluia, Glória a Deus! gloire à Dieu. Então chegamos a este ponto importante. Alors nous arrivons ici à ce point important. Amém. E esta talvez é a mensagem central deste capítulo. Et c'est peut-être ici le message central de ce chapitre. Permanece, Demeure, permanece, demeure, permanece. demeure. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, se não estou em erro, Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, si je ne me verso trompe pas, 28, se não estou em erro, et verset 28, si je ne me trompe diz pas, que
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos, Il est dit que nous ne sommes pas de ceux qui rebroussent chemin, mas somos daqueles que conservamos e permanecemos. mais de ceux qui restons et qui demeurons. Amém? Então, permanece. Alors demeure. Eu gostaria que os irmãos escrevessem aqui, J'aimerais que vous permanece. écriviez demeure. Ou então, eu permaneço. Ou alors je demeure. Amém? Aleluia. Paulo não diz inventa alguma coisa de novo. Paul ne dit pas invente quelque chose de nouveau Procura novidades. ou recherche la nouveauté. Segue tendências. Suis les tendances. Não, Paulo diz Non, permanece. il dit demeure. Porque a palavra de Deus é suficiente Parce para a nossa que la vida. parole de Dieu demeure suffisante pour notre vie. Amém. Amen. Eu ontem estava a dizer aos candidatos ao batismo Hier, je disais aux candidats au baptême que a palavra é a coisa mais importante que existe na nossa que la vida. parole est la chose la plus importante qu'il existe dans notre vie. E estava a dar testemunho Et je donnais témoignage porque há alguns momentos na minha vida parce qu'à certains moments dans ma vie, eu já ouvi a voz de Deus de uma forma audível. j'ai déjà entendu la voix de Dieu de manière audible. Por exemplo, quando Deus me mandou abrir igreja, Par exemple, lorsque Dieu m'a dit d'ouvrir cette église. eu ouvi, J'ai entendu. eu ouvi. J'ai entendu. Euclides, eu não ouvi. Euclides, Je o n'ai que pas tu queres? entendu. Euclide. É uma voz normal. Non, c'était une voix Eu normale. ouvi. J'ai entendu. Euclides, o que eu quero que tu faças Euclide, ce que je veux que tu fasses, é abrir uma c'est igreja. que tu ouvres une église. Irmão, eu dei salto. Vous savez, j'ai fait un bond. Já contei isso diversas J'ai vezes. déjà raconté ça tellement de fois. E isso é daquelas coisas que me ajuda a permanecer. Et ça, c'est de ces choses-là qui m'aident à demeurer. Mas, no entanto, irmãos, Mais cependant, não é isso que brilha na nossa vida, que mais brilha na minha vida. c'est pas ça qui brille le plus dans ma vie. Aquilo que mais brilha na minha Ce vida qui brille le plus dans ma vie, é a palavra de Deus. c'est la parole de Dieu. Porque aquilo que eu ouço em alta voz, Parce que ce que j'entends à haute voix, se não estiver na Bíblia, si ça n'est pas dans la Bible, eu não aceito. eh ben je ne l'accepte pas. Porque nas coisas exteriores, Parce que dans les choses extérieures, o diabo pode meter a mão. Satan peut s'en mêler. Amém? Mas quando Amém. Deus escolhe falar contigo de alta voz, Mais lorsque Dieu choisit de te parler à haute voix, não só a Bíblia acompanha isso, non seulement la Bible accompagne cela, como também os frutos tout comme les fruits vão acompanhar isso. vont accompagner cela. Quando eu disse que eu ia abrir igreja, Lorsque j'ai dit que j'allais ouvrir l'église, algumas pessoas riram-se, certaines personnes ont rigolé, sentaram-se para trás se sont assis, e ficaram descansados ils sont restés tranquilles. e disseram: Et ils ont dit, mês, 2 meses, dans un mois ou deux, não há dinheiro para pagar il n'y aura pas renda. d'argent pour payer le Paris loyer. é caro, hein? À Paris, c'est cher. E o homem é divorciado. Et en plus, le bonhomme, il est divorcé. Ninguém vai atrás dele. Personne n'ira après lui. E Personne ne ninguém le vai atrás suivra. de mim. Et personne ne m'a E suivi. ninguém vai atrás de mim. Et personne ne m'a suivi. Amém. Estamos aqui ainda hoje, Nous 4 sommes anos. là aujourd'hui, 4 ans plus tard. Porquê? Porque as pessoas têm vindo atrás de Deus. Parce que les personnes qui sont venues après Dieu. Nós temos alguém na igreja. Nous avons quelqu'un à l'église. Eu penso que até está online Et aqui. je crois que la personne est en ligne. Essa pessoa Cette personne, estava a passar um momento muito difícil na vida elle dela. passait un moment très difficile dans sa E vie. ela foi a uma igreja. Et elle est allée à une église. Não sei se costumava lá ir Je ou ne sais não. pas si elle avait l'habitude d'aller là-bas ou pas. Só que o pastor que estava lá Sauf que le a pasteur qui pregar, était là-bas, qui prêchait, a semana anterior esteve na nossa igreja. la semaine d'avant, il était chez nous, dans notre Então église. ele lá no púlpito disse: Et là-bas, sur la chaire, il a dit, semana passada eu estive numa la igreja semaine dernière, j'étais dans une église. Je suis com allée o dans une poder de église. Deus. Oh, il y avait la puissance de Aquilo Dieu. foi fantástico. Oh, ça a été fantastique. Então aquela irmã que estava lá, Alors cette sœur qui était là-bas, então eu vou para elle aquela a dit, igreja. oh, ben dans ce cas, je vais dans cette église. E lá veio Et elle est e venue. está conosco E aqui ele está há avec mais de nous ano aqui depuis conosco plus d'un a an déjà. congregar. Et elle est avec É uma nous. pessoa de valor. C'est une personne de valeur. Deus tem restaurado a sua Dieu a vida. restauré sa Está a vie. servir a Deus com Elle bastante continue à alegria. servir le Seigneur avec E, joie. e nós vemos o talento e os dons que Deus Et tem, nous voyons le dons espirituais que talent Deus tem colocado na sua et les vida. dons spirituels que le Seigneur a mis dans sa Eu sei vie. que muito ela tem ainda para dar. Et je sais qu'elle a encore beaucoup à O que é donner. que eu quero dizer? Qu'est-ce que je veux Que dire? as pessoas não vieram aqui nem estão aqui Que por les causa de personnes mim. ne sont pas venues ici, ne sont pas là à cause As de pessoas estão moi. aqui por causa de Deus. Les personnes sont là à cause de Amém. Dieu. Eu Amen. já ouvi a voz de Deus. Moi, j'ai déjà entendu la voix de Dieu. Mas se tu queres ouvir a voz de Mais Deus si toi, tu veux entendre la voix de Dieu, de uma forma audível d'une manière também. audible également, Aliás, eu todos os dias ouço D'ailleurs, dessa forma. je l'entends tous les jours de cette manière. Porque eu leio em voz Parce que je alta lis la Bible à voix haute. ou então escuto alguém a ler. Ou alors j'écoute quelqu'un qui lit pour E a moi. Bíblia é a palavra Et de la Deus. Bible, c'est la parole de Dieu. Não vamos tentar aqui inventar N'essayons pas d'inventer coisas des extraordinárias. choses extraordinaires. Não. Non, non, non. Se o irmão quiser ouvir a voz Si de tu veux Deus, entendre la voix de Dieu, leia a Bíblia em voz lis la alta. Bible à haute voix. Porque a Bíblia é a palavra de Parce Deus. que la Bible, c'est la E parole é de Deus Dieu. a falar Et c'est contigo. Dieu qui te parle. Amém.
permanece. Demeure, Permanece. demeure. Porque a palavra ela te ensina, Parce que la parole, elle t'enseigne. ela te capacita Elle te rend capable e ela te corrige. et elle te corrige. Em tempos difíceis, Dans les moments difficiles, Deus não promete ausência de problemas, Dieu ne promet pas l'absence de problèmes, mas Ele promete recursos na sua mais palavra. il promet des ressources Amém. dans sa Quando as parole. pessoas te decepcionam, Lorsque les personnes te déçoivent, quando pessoas te perseguem, lorsque les personnes te persécutent, quando membros da família te quand les perseguem, membres de ta famille te persécutent, guarda o teu coração. garde ton cœur. Mas se as pessoas têm esse traço na vida Mais deles, si les personnes ont ce trait dans leur vie, aparta-te deles. éloigne-toi de ces personnes. Aparta-te deles. Éloigne-toi de ces Não os deixes personnes. roubar a tua Ne les paz. laisse pas te voler ta paix. Perdoa-os Pardonne-les e larga-os da mão. et laisse-les partir. Amém. Tu tão somente guarda o teu coração Mais toi, garde ton cœur e põe-te nas mãos de Deus. et remets-toi dans les mains de Amen. Dieu. Amen. Os irmãos nunca viram Jesus a comer com os fariseus que não queriam nada com ele. Vous n'avez jamais vu Jésus manger avec les pharisiens qui voulaient rien Mas n'avoir avec Para Jésus. aqueles que obedeceram à fé, Mais pour ceux qui ont obéi, os discípulos sentaram-se e comeram. les disciples se sont assis et ont mangé. Mas aqueles que não querem Mais ceux qui ne veulent pas e querem apenas roubar a tua et paz, qui veulent juste voler ta paix, aparta-te deles no nome oh, de Jesus. éloigne-toi d'eux au nom Amen. de Jésus. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Então Paulo fala dos momentos difíceis, Alors Paul évoque des moments difficiles, mas ele termina a falar de uma pessoa preparada, mais il termine en parlant d'une personne préparée, de alguém que está preparado de pela palavra quelqu'un de qui est Deus, préparé par la parole de alguém Dieu, com maturidade. quelqu'un qui a de la maturité. Porque tempos difíceis, meus Parce queridos que les irmãos, temps difficiles não destroem necessariamente ne pessoas. détruisent pas nécessairement les gens. Amém. Amen. Mas a falta de raízes espirituais, Mais l'absence de racines spirituelles, isso destrói uma pessoa. ça détruit quelqu'un. Então, esta mensagem de Paulo, Alors ce message de Paul, ela continua. il continue. Tu, porém, Toi, cependant, permanece na palavra. demeure dans la parole. Sofre as aflições, Souffre les afflictions, porque ela vai demorar um tempo, parce que ça va durer un temps. mas ela não dura para Mais sempre. ça ne dure pas pour toujours. Deus tem um livramento para ti. Dieu a une délivrance pour Tu és toi. ungido de Deus. Tu es loin de Dieu. Eu no domingo vou falar de sermos ungidos de Et Deus. dimanche, je vais parler que nous sommes moins de Dieu. Essa unção que nos guarda Cette onction qui nous e garde nos protege. et qui nous protège. Não falte no domingo. Ne manquez pas Às dimanche. 10 horas nós À vamos 10 estar heures, aqui nous para um serons là grande culto na pour un presença de grand Deus. culte dans la présence de Até Dieu. lá, Et jusque-là, e até a trombeta et soar, jusque la trompette sonne, permanece. demeure. Permanece fiel na palavra de Demeure Deus. fidèle à la parole Guarda de o teu Dieu. coração, Garde ton porque o cœur, teu galardão está à tua espera. parce que ta récompense t'attend. Que Deus ricamente abençoe os Que irmãos Dieu nesta vous noite. bénisse abondamment ce soir. Amen. Amen. Os irmãos fiquem firmes na palavra de Deus. Restez affermis dans la parole de Amen. Dieu. Estou aqui a ver o irmão José Domingues, que já não vejo há algum tempo. Tenho muitas saudades Je suas. vois le frère José Dominguez, que je n'ai pas vu depuis un grande moment. abraço. Vous me manquez, je vous salue. O Daniel Augusto, lá de Pontoise. Daniel Augusto de Pontoise. Saudades tuas, Dani. Tu me manques, Dani. A Rosemary, lá do Rosimer, Brasil. bien sûr, au Brésil. Eu gosto muito dessa mulher. J'aime beaucoup cette Ela é femme. uma benção, uma Elle est benção une mesmo. bénédiction. Uma benção, amém? E beijinhos a Nelly também. Bisous à Nelly également, Linda à Machado. Linda, A todos os irmãos. à tous les frères et Que sœurs. Deus ricamente possa Que Dieu vos abençoar. vous bénisse Amen. richement. Se Amen. algum irmão tiver algum pedido de oração, Si vous avez un sujet de prière, podem usar tanto vous pouvez utiliser tanto o Messenger da igreja como o meu particular le messenger de l'église ou le mien en privé e deixar uma mensagem que nós vamos estar a orar por si. et nous laisser votre message et nous prierons pour Amen. vous. Amen. Glória a Deus. Gloire à Os Dieu. irmãos estão bem? Est-ce que vous allez bien? Os irmãos estão bem? Põe lá o coração vermelho. Alors si vous allez bien, mettez un cœur rouge. Como quem diz, o pastor hoje pregou muito bem. Comme quelqu'un qui dit aujourd'hui le pasteur a bien prêché. Estou a brincar com os irmãos. Je plaisante, bien sûr. A Nathalie Gomes está a pôr muitos corações, então é porque eu preguei bem. Nathalie Gomez met beaucoup de cœur, ça veut dire que j'ai bien prêché. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Senhor, nós estamos tão felizes Seigneur, nous porque sommes pertencemos. tellement heureux parce que nous Estamos t'appartenons. felizes porque Nous tu sommes habitas heureux em parce nós. que tu habites en nous. Estamos felizes porque nós temos esta salvação Nous sommes heureux preciosa. parce que nous avons ce salut qui est si Deus, obrigado précieux. que tu nos preparas Merci parce que tu nous para prépares os tempos difíceis. pour les temps E difficiles. nos tempos Et difíceis, dans ces temps difficiles, tu não nos deixas, oh, tu ne nous tu laisses não pas, nos amparas, tu ne nous tu abandonnes estás pas. connosco, Tu es avec nous, tu nos confortas, tu nous nos réconfortes, dás tu sabedoria, nous donnes la nos sagesse, dás tu capacidade nous donnes de la para responder com capacité temperança pour répondre avec modération e com amor, et Pai. avec amour. Guarda cada um, Senhor.
Senhor. Garde à chacun. Se alguém está a passar por tribulações Si agora, quelqu'un traverse des Pai, tribulations, abençoa no nome de Jesus. Père, bénis au nom de Se alguém Jésus. está a passar por Si abandono neste quelqu'un momento, traverse un abandon Pai, en ce moment, abençoa em nome de Seigneur, Jesus. bénis au nom de Pai, se Jésus. alguém está ferido Père, si quelqu'un est por causa blessé dessas pessoas à cause más, de ces personnes méchantes, Deus, restaura o seu Seigneur, coração. restaure son cœur. Anima o seu coração neste momento. Encourage son cœur maintenant. Dá-lhe uma visão diferente Donne-lui neste une momento. vision différente Do lugar maintenant. onde ela está espiritualmente Du lieu où elle se trouve e do lugar spirituellement. onde essas pessoas estão. Et le lieu là où Em ces lugares personnes se escorregadios, trouvent, como diz a tua palavra. dans des lieux glissants, comme dit ta Anima os seus parole. corações, Pai, e abençoa. Encourage leur cœur et E bénis, dá Seigneur. vitória para a glória Et do teu donne nome. la victoire Eu pour te la gloire de peço, ton nom, no je nome te de demande. Jesus. Au nom de Amém. Jésus. Amém. Amen, amen, Deus amen. te abençoe, meus queridos Que Dieu irmãos. vous bénisse, bien-aimés. E até amanhã, culto de Et oração. à dimanche pour le culte, à demain pour le culte de prière. E domingo, grande culto. Et dimanche, un grand Às culte 10 horas. à 10 Não heures. faltes. Ne manquez pas. Nós vamos orar por toda a gente. Nous no allons domingo. prier pour tout le monde dimanche. Amém. Eu ia prometer que ia pregar pouco, mas não prometo para não mentir. J'allais Vou vous me esforçar. promettre de ne Vou pas me esforçar. prêcher beaucoup, mais je ne vais pas promettre pour Vou me ne pas esforçar. mentir. En tout cas, je vais essayer. Deus te abençoe. Que Dieu vous bénisse.